हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतुश ब्रागांजा। हांव मरे केन्नाच गव्हर्मेंटाचेर एगेन्स्ट उलयना न्हू, गव्हर्मेंटाचेर एगेन्स्ट ना, पूण आयज हांव इतलो एक्सायज जाला आनी अपसेट जाला, मेंटली डिस्टर्ब जाला। कित्याक तें सांगता। अरे कितलो तेंप जालो इस्मार्ट सिटीचें काम चलता, बरें हा, कितलो तेंप जालो रे। आतां तेंच काम कोत्ता मरे तें, हांवें पयलां नोट केला, कोत्ता मरे सगलें आनी परत फोडटा। हें कितें रे पिशेपणां। अरे काम केलें परत फोडटा, हे कोणाचे पयशे रे आनी कोणाक विचारपाचे रे। तेका मायना पायना ह्या कामाक। आतां सीएमाक विचारलें कितें म्हणटा तें स्मार्ट सिटीचें म्हणटा काम, तेंकां कमिटी आहा म्हणटा आनी कोण तरी तशें आहा म्हणटा। आतां बाबुशाक विचारलें, बाबूश म्हणटा कितें, आय एम नॉट इंटरव्यूइंग दॅट, देयर इज अ कमिटी फॉर आमचे स्मार्ट सिटी। बाबूश ऑल्सो ओके, तो तेणें सांगलें सारकें, आपणाक तें लागना। सीएमय म्हणटा तेका कमिटी आहा ते डिसायड करता। आतां कोण ती कमिटी, कोण तिजो चेअरमॅन, कोण ते कितें म्हणून करता तुमी। अरे हे आमचे कोस्टा हेचे मरे, आमचे टॅक्साचे पयशे, आमचे पयशे मरे ते आमी तुमकां दिल्या कित्याकू, फकत तुमकां तेजे बरे भाशेन तुमकां इलेक्ट करून हाडलेले, हे आमचेच पयशे आमकां बरे भाशेन युटिलायज करा म्हणून सगळे, आनी तुमी तेंच काम कोत्ता, परत फोडटा। तेका ना माय पाय, कोणाक विचारपाचें, कोणूच नको। हें कितें नाका जाल्लें। हांव म्हणना बरें, दुसरें कितें आहा पळय, हे पळय तुमी कॉन्ट्रॅक्टर पळय दिता न्हू, कोत्ता न्हू काम, ते गोंयकार न्हू, सगळे भायले। आतां तुमी त्या भायल्या लोकांक कित्याक दिता म्हणून हांव नको तें काम करपाक। हांव नको आतां तितून, हांव म्हणना तुमी तेंकां कितें पयशे घेता ते हांव म्हणना, पूण ते गोंयकारांक कित्याक दिना, भायल्यांक कित्याक दिता। आनी ते भायले आमचे गोंयचे जाणा कितें जाणा ते। बरें, ते भायले कॉन्ट्रॅक्टर वत्ता व्हडले व्हडले, आनी ते कितें करता, बेश्टे सब कॉन्ट्रॅक्टरांक दिता, ते जाल्यार रस्त्याले गांठी धरून हाडटा आनी थंय काम करता। पिशेपणां मरे, तेंकां कोण ते गांठी पळय काम करता, तेंकां शिकोवप ना, कांय ना, आनी तेंकां कोणाचें सुपरवायजनूय ना। हांव म्हणटा कितें, हे सगळे आमचे गव्हर्मेंट इंजिनियर पळय आहा न्हू, हांव सीएमाक सांगता, हे सगळे इंजिनियरांक तेका न्हिदोवन ऑफिस, एसी ऑफिसान न्हिदोवन कित्याक आमचे पयशे फारीक करता तेंकां पगारू, तेंकां हांगा धाडचे न्हू सुपरविजन करपाकू, एटलिस्ट दिसाक एक पावट तरी तेंकां धाडचे सुपरविजन करपाक। आनी सपोज आतां एक रस्तो बंद केला न्हू, हांव मानता काम चलता बरें आहा, पूण एक रस्तो समज बंद केला, तेंकां एंट्रन्साकूच तुमी बोर्ड मारा न्हू, रोड क्लोज म्हणून, लोक आनी फुडें आनी वयचे ना, तुवें डायवर्शन मारून वयतले, सारकें न्हू। तुवें तेंचे तें बोर्ड मारना कांय ना, सारको वयता, आनी तुवें पावले नेरो रोड पासून गेले, तुवें पावले म्हणटा बंद, मागीर पत्ते रिवर्सान येतले। ते गांठी जाणा ते बोर्ड मारपाक, हें करपाक। हांव म्हणटा कितें, इंजिनियरांक धाडून ते सुपरविजन करचें, नाल्यार एटलिस्ट पुलिशेक थंय धाडून ते एक फूल टायम एक कोण तरी पुलीस दवरचो तेंकां, जेन्ना ते काम स्टार्ट करता तेन्ना तेंकां बोर्ड मारपाक आनी रस्तो बंद म्हणून सांगपाक, तितलें तरी करा न्हू। आतां पयरूच म्हाका कितें जालां तें पळय, सारको मेंटली डिस्टर्ब जाला। हांव केन्नाच हांव गव्हर्मेंटाचेर उलोवंक ना, पूण कितें जालां पळय, हांव मेंटली डिस्टर्ब जालो। कित्याक तें सांगता, समज 8:30 सुमार हांव पणजे म्हाका काम आसलें, अशें आमी आतां कोण पणजे वचना रे, हे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सगळे आतां पणजे वचना, चडशे आमचे मेर्शेचे कालावचे पासून तालिगांव येता मार्केटान, टेन्शन ना, शॉर्टकट। पणजे वचपाचें बंद केलां चड लोकांनी, पूण पयर हांव कित्या कारणाक लागून, कामाक लागून गेल्लो, आनीक येता आसतना हांव दोमोशकाचो तो रस्तो घेतालो, सायडीचो वन वे, रमाकांत अपार्टमेंट आहा तो, पेट्रोल डिझल घालपाक। पळय जाल्यार थिंगा जाल्यार तो रस्तो बंद केला। हांव मानता बरें केलें तेणी, फुडें आनी वचोंक येना, तो दोमोशकाचे सायडीन तो रस्तो आहा, तो पेट्रोल पंप, तो रस्तो बंद केला। डायवर्शन घेवन हांव तसो गेलो एड्युकेशन डिपार्टमेंट सायडीच्यान, आनी फार्मासी कॉलेजच्या फाटल्यान तो नेरो रस्तो घेतलो। तितूंतल्यान हांव गेलो, येता वयता ट्राफीक गेलो, नेरो रस्तो आनी दोनूय सायडीन 2 वे ट्राफीक, आनी सायडीनी सगळें पार्क केलें, नेरो सारको रस्तो। हांव गेलो, फुडें वच जाल्यार एक रस्तो भाटकुलीच्या वतान गेला, आनी एक रस्तो रायटान असो गेला, ते पतंजली म्हणून कितें आहा स्टेट बँका कडच्यान वचपाक। आतां म्हाका वचोंक जालो स्टेट बँकाच्या वचताना सारको डायरेक्ट रस्तो सांतिने चर्चीन वचपाक। थंय हांव पावलो, नेरो रोड, दोनूय सायडीन गाडयो पार्क केल्लो आहा। तसोच गेलो हांव, वच जाल्यार नेरो रस्त्यान वर एक 100 मिटर सुमार वच जाल्यार तें जंक्शन आहा, एक रस्तो भाटकुली कडेन गेला, दुसरो काला खातेमीन गेला, आनी तिसरो स्टेट चर्चीन गेला। ते जंक्शनाचेर बंद केला। हांव सारको गेलो, पळय जाल्यार जंक्शनाचेर बंद केला, थंय टर्नूय घेवंक जायना, आनी हांव व्हडली गाडी घेवन गेल्लो, फॉर्च्युनर घेवन गेल्लो। आतां एडी व्हडली गाडी टर्नूय करूंक कांय ना, सगळेक पार्किंग आहा, आनी रस्तो बंद, टी जाल्या थिंगा।
हांव म्हणटा कितें हें पयलेंच तर तुमी एंट्रन्साकूच तो तिका बोर्ड मारलेलो रोड क्लोज म्हणून हांव आनी फुडें वयचो नाहलो न्हू मागीर थिंगासान रिवर्स येवप तुवें टर्नूय मारूंक जायना व्हडली गाडी न्हू टर्नूय असो रिवर्सान येयलो मेंटली सारको येयलो आनी तसो सरून गेलो हो इन्सिडेंट अबाउट 4-5 days बॅक म्हाका परत 2 दिसांनी उपरांत पयर हांव धाकटी गाडी घेवन गेल्लो आनीक तशेंच येयलो तो रस्तो घेतलो आतां पणजेसान म्हाका येवपाक जाय आसलो सांतिनेज म्हणल्यार बायलांत तसो काडटलो आनी बायलान येतलो काकुलो मला ते आमचे काकुलो ते आयलंड ते सायडीन पळय जाल्यार नॅरो रोड रे तो फार्मासी कॉलेजचो दीस इज अबाउट 3 days बॅक तसो येयलो म्हाज्या फुडल्यान आनीकूय गाडयो आहा फाटल्यानूय आनी गाडयो आहा आनीक 2 वे गाडयो येता आनी नॅरो रोड दोनूय सायडीन पार्किंग येवपाकूच जायना अशें तशें करून सारकें आनीक म्हाज्या फुडल्यान एक मारुती कितें तरी धाकटी गाडी आहली तितून कपल आहले एल्डरली रे नॉट यंग तशें हजबंड एंड वायफ दिसता म्हाका ती कांयच जाय अशें करून ती बाबडी देंवली बायल सारकी हें जाली अपसेट जाली आनीक तेंका सांगूंक लागली अशें कर तशें कर सायडीन अशी घे तशी घे म्हणून बायल मनीस पळय गाडयेंतली देंवन आनी तिचो गोबावडो घेता अशी तशी तेका म्हाकाय चान्स पडलो हांव तेच्या फाटाफाट रावन गेलो फुडें तर वच फार्मासी कॉलेजच्या फुडें तर वच सेम जाग्यार हे सायडीन डॉक्टर बाडकुलीच्या लेफ्टाक बाडकुली कडेन गेलो तो रस्तो बंद परत हांव त्या दिसा पळय तसो गेल्लो रायटान पतंजली कडच्यान तोय रस्तो बंद म्हणजे ह्या रस्त्यान येवन आनी फुडें वाट ना होय रस्तो बंद तोय रस्तो बंद रस्तोच बंद आनी कसले त्रास जाले आमकां थिंगा पावपाक इतले स्ट्रेचाक मोर देन 45 minutes लागले ती बायलूय बेजार जाली सारकी आमी आनी आतां कितें जालां लोक थिंगा वयता आनी रस्तो ना तुवें टर्न मारता पत्ते रिवर्सान येता आमीच आतां पळय आमकां वाट येना आमी कितें केलें तुवेंच टर्न मारून पत्ते त्या हितून येयली लोक वयता रस्तो बंद आहा टर्न मारता पत्ते येता हिंगा एक बोर्ड तर पयलोच घातलेलो जाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले आहले न्हू देखून हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक सीएमाक रिक्वेस्ट करता थिंगा एक सुपरवायझर कोणाचें धाडचें एक ते PWचे ते तुमचे इंजिनियर पळय आहा तांकां धाडचें तूं एटलीस्ट दिसाक एक पावट तरी सुपरविजन करपाक आनी जाय तुवें जाग्यार बोर्ड मारपाक नाल्यार एक पुलीस तरी दवरचो थिंगा डायवर्शन आहा बंद आहा रस्तो सांगपाक इतलेंच हांव तुमकां दाखयता ते आतां क्लिप्सां पळय तेदूच्या म्हाका ती बायल पासून कशी हें जाली तिचो घोव सारको एब्सेंट सारकें नॅरो रोड रे सगळ्या वतान टेन्शन रे दाखयता तुमकां क्लिपां पळय हो रस्तो बंद हो रस्तो बंद आमी होय रस्तो बंद अशें सारके त्रास घेवन फार्मासी कॉलेजच्या फाटल्यान आमी येयल्या आनी सारके आतां पळय हो रस्तो ब्लॉक केला तेणी वचपाचो परत आतां हे सायडीन वयतलो जाल्यार पळय होय रस्तो ब्लॉक केला म्हणून हुंयच्यान वचपाचें पळय हिंगा काम चलता पळय अशें येयले आमी फार्मासी कॉलेजी कडच्यान येयलो होय रस्तो ब्लॉक आहलो 1 वर लागलें सारकें येवपाक दोनूय सायडीन गाडयो पार्क केल्या आनीक सारको नॅरो रोड आनी येवपाक 1 वर लागलें इतलें हेका नॉट इवन 100 meters येयले जाल्यार पळय हो रस्तो बंद मागीर परत वयतले जाल्यार आनीक खूंय पळय हो रस्तो बंद पूण हुंयच्यान वचपाचें पत्ते येयले थिंगा पत्ते वचपाचें ते तोकली आसलेले पाड पडलेले इंजिनियरांक धाडा रे हिंगा एक घांटया कडेन काम करून घेता तुमी ते इंजिनियरांक वचून फारीक करता PWD and municipality. See the situation here now. We are facing so much problem. Just sir, you know what difficulty we got here. Yeah, we came this side with great difficulty. Yeah, I was behind you. It's very great difficulty. And now we are facing this road is closed and this road is closed. So where to go? Government चे तोकलेन वचपाचे आमी शिट अगल्या वदान रस्ते बंद मरे अरे बोर्ड तरी मारा न्ही रस्ते ब्लॉक हा म्हणून बोर्ड तरी मारा न्हू या घांटयांक तुमी काम करूंक लायता थिंगा इंजिनियराची सुपरविजन ना खूंय म्हणून वचपाचें रे पळय आतां ह्या रस्त्यान येयलो भितर एक सायडीन फोंडला पळय आनी दोनूय सायडीन फोंडला हिंगासर सारको नॅरो रोड आनी हिंगा जाल्यार हिंगा ब्लॉक जाला आतां हांव कितें पत्तो वचो हिंगा येयलो जाल्यार हिंगा रस्तो बंद म्हण कितें करपाचें आतां हें सांग पळया येयला हांव हे सायडीच्यान कितले रे 2 वर लागले मरे म्हाका आतां इतल्या हेका घुंवता हांव हे सायडीन गेलो थिंगा बंद ते सायडीन गेलो थिंगा बंद आतां पळय दोनूय सायडीन फोंडला येयलो हिंगा बंद म्हण हांव खूंय वचो आतां पत्तो रिवर्सान वचो